एक तो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट वाला का ऑब्जेक्शन देता है हम 24 मीटर आपने परचेज किया खरीदा उससे ज़्यादा ले लेना। एक इशू फॉरेस्ट जहाँ पर देखिए एक जहाँ से छोटा स्टेप कर लिया ना ट्रैक नहीं है एकदम हाई। अभी करना क्या ज़्यादा प्लांटेशन वो स्लोप बना के प्लांटेशन करना पड़ेगा। मैंने सुबह एक आइडिया दिया जहाँ जहाँ हो रहा है ये तो ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे प्लांटेशन लगाना है। ज़्यादा पेड़ लगाने से धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। एक सीजन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, नेक्स्ट सीजन से हो सकता है उसका सेटलमेंट 90% ठीक हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा होगा फर्स्ट रेनी सीजन आता है। आप लोग तुरंत खत्म करने का बात है, ये साहब तो बोला था जिस दिन खत्म होगा तुरंत इमरजेंसी वॉल करते तो ऐसा नहीं सर। एक्चुअली वो जगह पे जहाँ बनाना हमको पूरा बना ये रॉक है सर। एक्चुअली देखिए हमारा रिटेनिंग वॉल जो ब्रस्ट वॉल जो हाइट बनाया था वो हाइट से ऊपर में रॉक है और आप लोग रॉक तक है। नहीं आप लोग जैसा लूज सॉइल नहीं। आप रेलवे में क्या करता है स्टेप बाय स्टेप सब करता है। आप लोग तो ऐसा एकदम डायरेक्टली खड़ा मारता है। स्टेपिंग का भी इधर भी कर रहा था। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, 2-3 जगह में प्रॉब्लम आ रहा है जो लैंड का करे नहीं इधर नहीं स्टेपिंग करने से ज़्यादा लगता है। এটা রিমুভ করলে এই মাটিটা সরার সম্ভাবনা আছে, যেটা এখন বুঝে দিছে সম্ভাবনা আছে আইবই তাহলে আইলে তারা लेवल करके में प्रॉब्लम नहीं। स्लोप मेंटेन करने के लिए वन इशू इज मेंटेनिंग द स्लोप और एल्स ब्रिंग दैट लेवल टू सर्टेन लेवल वेयर दैट विल नॉट बी एनी स्लाइडिंग विल बी देयर। दैट लेवल करके दे देंगे उसके ऊपर उसको घर बनाना। दिस इज टू आर द ऑप्शंस। लेवल कर दे दो। हां ऊपर लेवल करके हम दे देंगे जो लेवल पे जहां तक उनका मीन स्लाइडिंग का चांसेस कम रहता है वो लेवल तक हम कट करके पूरा लेवल करके दे देते उसमें घर बना। ये टू इट ओनली दिस टू ऑप्शंस व्हिच आई नो फ्रॉम माय साइड। लगा दो सतीश इधर आओ। कल से लगा दे कल से लगा दूंगा तो उन लोग विश्वास होगा ना। उन लोग जहाँ पे अभी ले रहे हैं ना उन लोग जाएगा अपना जाएगा। कल से लगा दूंगा ना सब आबै तां न कायसा तां नार मै हबले सा नि न बियां खाइबा न आ न गई को yang तिला दि खलाई पे खाता सर तो स्लाइडिंग আছে এটা তো করে দেব আর স্লাইডিং হইছে না এটা পুরো ফাটে আছে তো আমার তো থাকরে দেবে না কাটলো তো কাটে লেভেলিং খাই আর ভাই তাই স্যার এই করে দে সর বাড়ি দে তব ন খায় সামনে লেভেলিং খাইছে তো লেভেলিং খায় না স্যার এক মিটার ওয়াল দিও আমি কত অনেক সব ভাঙিয়ে পড়তেছে স্যার পুরো ফেল হয়ে গেল। আমি স্যার অনেকবার কোশি আগে তোরে আমার বাইরে তুই যামরা চিন্তা করো না স্যার এটা আমি তো বেজে আমার বাইরে চিন্তা করো না চলেন চলেন এখন চলেন আমার বাইরে নাই স্যার এখন চলেন এক কথা কি আমার ভয় লাগে 100 মিটার দূর बनाएगा तो नहीं गिरेगा। ये तो ये गिरेगा ही गिरेगा। स्टेप बनेगा सर। दो लिफ्ट होना है सर। रिटर्निंग लिफ्ट होने के बाद सर एक इशू है जो बनाना है डिजिटल ऑफिस को बना देंगे हम बैठेंगे ना अभी देखिए जो ये बनेगा स्टेप करने के लिए पेशेंट क्या खड़े रहेगा सर। शाम हो गया तो हम एकदम तो हमारा काम है हमारा एक
नेशनल हाईवे हो गया, पानी नहीं है तो पाइपलाइन नहीं लगा सकते। आप जब कंप्रेसर देगा तो पूरा पानी भी आएगा, बिजली भी आएगा, सब आएगा। और एक टीम लगा देगा जो दिया এখন তুরন্ত যদি কারেন্ট হয় আমরা চেঞ্জ মাইদা চালাই কেন রো muy bukre kamber ma bukre ko bukre ma bukre kha মাই মুসরা bukre kha kun pan chi kre রে কোন মাইদা খা সেরামন চালাই খা সেরামন বো pero ma te ko je ku ko ka ma ওই सीट का जो शीट लगाना, सोरेल मल्चिंग सोरेल मल्चिंग, ये तो लास्ट के लिए होगा। ये कितना पैसा लगेगा? ये पूरा ওইগুলি স্টেপ করে দেন, স্টেপ করে আসরা যেমন আর যেমন না ভাঙে पूरे गाछ लगा दूँ। গাছ যদি লাগান, গাছ লাগান না হলে তো আমি দেখছি কোয়ালিটি নিবে মানে Sara nok buluran nok বড় টাকা মতো ছাড়ি না, বড় টাকা মতো ang gua pit mun tang mana jasa. ও জায়গা বিয়ে ও সাদি সাদি Iku mo toran tang na wa wa hawa kare. বিয়ে ও Ko anok ko na wa pura pit tani. মানে ও হাওয়া থাকছে কাটে Terus tak ko লাভা খাইতে লাগে না তোর পুলিশ খালি সাবনে নক পিটি তালাম বুঝি কথা নক পিটি 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 Sara tak ko sembali mo. হাত কিনা টানা তাবো নরম মতে করি নাই এটা সেফ খাইটা পকে নরম গ্রুপিং সিস্টেম নরম খাইছে কারণ ও জায়গা যে কোনো সময় মদ নন উসকাম কাখাইমে কিন্তু মদ আজকে 3 বছর 4 বছর আগে এটা ক্র্যাক দিছে 5 বছর আগে কথা Sar mal tang or wa ko ya ko yan mo. এটা যে কোনো সমস্যা ভগবান যে সময় Kata pore ta sliding hoy na. ভগবান যদি চায় 1 সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীতে তল করে দিতে পারে। এটা হলো ভগবানের কৃপা। আমরা আছি ভগবানের কৃপায় আছি। যত 100 তালা হইলে এটা ভগবান যদি ইচ্ছা করে সব তালা দিতে পারে, তাই না? এটার জন্য যতটুকু সম্ভব আমরা আছি সরকারের যত নঙ্গ সুবিধা খাই নাই, ফ্যাসিলিটি খাই নাই, যত সোয়াগনানি যত নঙ্গ খায় যত নঙ্গ গ্রুপিং খাই নানি রিগ্রুপিং খাই তখন চাই দিবা মতো ফট খাইমি আপনি যে কোনো জিনিস খাইনি হাঙ্কাই মো সিস্টেম থানা নঙ্গ ফাট খাইমাইয়া নরংনি যে খাইমানি সামানি আনি बोखावा दङ वान सुबुं दङ एसडीएम साहेब न आं जों सागा जों आसुक लायो जे कोनो जागा 4-5 खानि मुगा एकदम तिला तांखायै नरं बुजिखा हंगाय काम खाइफ्रु ও পারানি বড় নরং খাই এক জুর খাইও নরক ডিস্টার্ব খাইদি যদি না কোনো সানাতে হকাই আনো সান আং যত মতে খাই আং থুমুরাও তুলতে বুঝিখা পুরা লাইন ডিপার্টমেন্ট দङ জায়গা एसडीएम दङ বিডিও दङ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার दङ কারেন্ট ইঞ্জিনিয়ার दङ পুরা ডিপার্টমেন্ট জায়গা সরকারি যে অফিসার কত যত দङ নরক আং বাই সাদি যে কোনো অসুবিধা হয় আনো সাদি আং পুরা থুমুইতে তুকতে হ্যাঁ उसको फायदा तीनों फायसा नरम निजा सके मन असुविधा नहीं आते नरम भगवान जखन खाइफ्रो म तो कोनो के बने अंग करे ओ जों ताबो चिफ इंजीनियर जिनि मने चिफ इंजीनियर ते एक्जिक्यूटिव इंजीनियर फायदा ओ जे मते हायगाय जदिन खारां म कइसे म काफायो दो मनो जखन चिकन खाये बेठे फायदा मते काफाया हा स्टेप बाय स्टेप काखाया ताते मो 이 것도 뭐 지금 차 스텝이 되면 뭐
뭐 치권 차인데 이거 때 깎아야 뭐. 아부 정우 저 구숙구숙 너. 그래. 예 그래요. 양 그래 가. 사동건 사동이야 양 맞잖아 봐 이거. 예 아도 양 그래. 가면 사원 보고 섞어야 돼. 어차피 나 무슨 보통 하는 거 봐. 멜레리아 만다가나. 한부 밑에가 있는 거. 하나 뭐. 가서 들어가. 나 나가 보는 거. 꼬포리나. 꼬리 약간 가. 당가. 니 바보 그래. 너 꼬포리. 당가. 꼬포리에서. Batuk tengah masuk gua. Bini robo kai, yak mana? Relasi mana yang mana? Bini robo mak kita. Ni makre. Bu kawai kau yak mana? Kucing nok sakan. Besok pori kesa. Banyak pori usik ya kali kah. Tentang saya mana? Je কয়েকদিন sekarang wang pai thang jago jaga. Sini pura line department bolte sini national highway ni. Sini chief engineer sahab te executive sahab SDM sahab BDO sahab pura thong line department borok tongo je khonayo 18 mora bisini bisingo 45 mala chini hapung kakhlai urone je chini jara parani borok ro belai tong kesepung laika moni bisingo borong ja kaise school borok thangai tongkhau chini proshasoni bisingtei borong ne chamung nongmung jet nangmani dal mairum je nangmani borong সাহায্য খাইতো তিনি ফাইকা বরনে পার্মানেন্ট সলিউশন বাহাইকে খাইমান নাই মরনে তুই जों তিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দङ जों মন নাই নাইনাबो फाइमानि তে বুসুদিন নাংনাय বরক নামो সামং ইयो সামং তিনি খানান বিसिं রমनाय খানাनि বিसिं বরক পুরা একদম এই পুরা টিম ন লাগাव দিনাय যে সাকামন म পারানো বানছিরেন একদম যুদ্ধনি তৎপরতা খাই